अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल खुशगवार अज़वाजे ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप चैनल के नाम से समझ गए होंगे कि हमारा चैनल आप सबके बेहद इसरार पर तश्कील दिया गया है। इसमें आपको अज़वाजे ज़िंदगी के मतलब तमाम मालूमात जिनमें अज़वाजे ज़िंदगी में हायल होने वाली हर वजह और असबाब और मुख्तलिफ इलाज के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। इस चैनल की इब्तदाई वीडियो यकीनन आपने देखी होगी, जिसमें आप सबको हमने बताया था कि हम हर अज़वाजी मसाइल का हल और इसके मुकम्मल तफसील बताएंगे। लिहाजा इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम वीडियो है अज़वाजी ज़िंदगी में हायल मसाइल वजूहात में सबसे बुनियादी और अहम वजह, जिसका नाम है ज़कावत हिस्स। ज़कावत हिस्स के बारे में प्रोग्राम के आगाज से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आप या आप अपने किसी प्यारे को इन जिनसी मसाइल के हल बताकर इन्हें खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी बसर करने के राज बता सकें। वैसे भी किसी का भला करना सदका जारिया है, तो नाज़रीन हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी नाज़रीन, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तमाम जिनसी अमराज जिनमें एक ज़कावत हिस्स भी है। अब मैं आपको ज़कावत हिस्स के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है, इसके असबाब और वजूहात क्या है, इसका इलाज, परहेज और एहतियाती तदाबीर क्या है, आज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा। अब मैं आपको ज़कावत हिस्स के बारे में बताता हूँ। जिनसी अमराज में सबसे ज़रूरी इलाज ज़कावत हिस्स का है। ज़कावत हिस्स से मुराद ऐसी कैफियत है जिसमें जिनसी अज़ा की हिस्स बढ़ जाती है। जलक, कसरत जमा, इतलाम, हम जिनसियत, सुरत अंजाल, मर्दाना कमजोरी के मरीजों को ये आर्जा लाक हो जाता है। ज़कावत हिस्स ये है कि ज़रा सा ख्याल आने पे या ज़रा सा सेक्स की तरफ रुझान होने से उसे मखसूस से सफ़ेद लेजदार रुतूबत का बहना शुरू हो जाना, यानी जो ही कोई जिनसी ख्याल आया या नफ्स में ज़रा सा इंतशार पैदा हुआ, अब भाई नफ्स मुकम्मल तौर पर खड़ा भी नहीं हुआ, ढीला डाला ही था कि फौरी तौर पर डिस्चार्ज हो जाना। यानी ज़रा सा जिनसी ख्याल आते ही या किसी नंगी तस्वीर को देखते ही बगैर इंतशार के, बगैर नफ्स के खड़ा हुई फौरी तौर पर खारिज हो जाना। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि ज़रा सा ख्याल आते ही अभी नफ्स खड़ा भी नहीं होता, बगैर इंतशार के ही मर्द फौरन फारग हो जाता है। इसको कहते हैं ज़कावत हिस्स। इसकी वजूहात में फैश लिटरेचर, फिल्मों और इस तरह की तरकीबात से जिनसी जज्बात भड़क उठते हैं और इससे भी ज़कावत हिस्स की शिकायत हो जाती है। इससे बार बार तहरीक होती है और बार बार तहरीक होने से हल्की सी खेजश या हल्की सी रगड़ लगने से फौरी तौर पर मर्द खारिज हो जाता है या लेजदार मादा आना शुरू हो जाता है। मर्दाना कमजोरी वगैरह से असाब कमजोर हो जाते हैं और इंसान ज़कावत हिस्स का शिकार हो जाता है। ज़कावत हिस्स में थोड़ी सी खराश से 2-4 कतरे रुतूबत के निकल जाते हैं और जोश फौरन खत्म हो जाता है, यानी उज़्व तनासल फौरन ढीला हो जाता है, यानी शहवत ठंडी हो जाती है। ज़कावत हिस्स खुशियों को भी मुतासर करती है, जिससे खुलियात मनवियाँ कमजोर हो जाते हैं, यानी बार बार लेजदार मादा आने से स्पर्म भी ज़ाया होते हैं। ज़कावत हिस्स से पेशाब बार बार आता है और ज़कावत हिस्स से उज़्व मखसूस के उज़लात और असाब बहुत कमजोर रहते हैं। इसमें पूरी कुव्वत नहीं होती, मरीज मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाता है। ज़कावत हिस्स में मरीज तन्हाई को पसंद करता है, तबीयत मगमूम और मुतफिक्र रहती है, सुस्ती कायली सवार रहती है, दिल कमजोर हो जाता है, सर चकराता है, मरीज थोड़ी बात को ज्यादा महसूस करता है और इससे गुस्सा बहुत जल्द आना शुरू हो जाता है। बहुत से मर्द और नौजवानों को ये बीमारी होती है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता कि इनके साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। हम इस वीडियो में ज़कावत हिस्स के बारे में बात करेंगे। बहुत से नौजवान या फिर मर्द जब किसी लड़की के बारे में सोचते हैं या अपनी बीवी के बारे में सोचते हैं कि इनके साथ हम बिस्तरी करनी है, तो वो फारुग हो जाते हैं, यानी इस ख्याल के आते ही अभी इंतजार बगैर इंतजार के, बगैर खड़े उज़्व के खड़े हुए फौरी तौर पर खारिज हो जाते हैं या लेजदार मादा आना शुरू होता है। या फिर गैर शादीशुदा नौजवान किसी लड़की का तसव्वुर करते हुए, इसके अज़ा का तसव्वुर करते हुए फारुग हो जाता है। इसके अलावा टीवी पर कोई गंदा सीन देखने से नफ्स हार्ड हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते और फारुग हो जाते हैं, यानी फौरन इंतशार होता है और बगैर कंट्रोल के खारिज हो जाता है। या फिर बीवी से हम बिस्तरी करते वक्त इब्तिदा ही में, यानी बीवी को चूमते वक्त ही फारुग हो जाते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो इसे ज़कावत हिस्स कहते हैं। मर्द हर वक्त टेंशन में रहता है और इसकी शादी भी बर्बाद हो जाती है
اور وہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ لطف اندوز نہیں ہوتا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذکاوت حس کیا ہے۔ تو ناظرین آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ذکاوت حس کیا ہے۔ اب میں آپ کو ذکاوت حس کے اسباب وجوہات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک ایسی حس ہے جو ذرا سا چھونے سے خون اور حساسیت کو بڑھا دے۔ اکثر معالج اس کو جسم میں گرمی خیال کرتے ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ حساسیت کا تعلق اعصاب سے ہے، اور جسم میں جس قدر رطوبت کے اخراج اور بندش کا تعلق ہے، اس میں جس قدر رطوبت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور جب تحریک بند ہو جاتی ہے تو رطوبت کے اخراج میں بندش آ جاتی ہے۔ چونکہ ذکاوت حس اعصابی تحریک اور اس کا دباؤ زیادہ تر جنسی اعضاء کے اعصاب پر ہوتا ہے، جس سے منی کا اخراج ہو جاتا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے۔ تو ناظرین اب میں آپ کو ذکاوت حس کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ علاج کے یہ طریقے بہت مفید ہیں۔ صبح کے وقت قبل از طلوع آفتاب اٹھا جائے اور فوراً ہی ایک گلاس پانی، گرمیوں میں باسی اور سردیوں میں تازہ پانی پینا چاہیے۔ پھر کھلی ہوا میں چہل قدمی کرنی چاہیے، یک کمرے میں ہی ٹہلنا چاہیے، تازہ ہوا کے گہرے سانس لینے چاہیے تاکہ جسم میں چستی اور فروانی آئے اور دوران خون تیز ہو جائے اور پاخانہ بفراغت آئے اور بوقت اجابت منی کا گرنا موقوف ہو جائے۔ صبح جاگنے کے بعد بستر پر کاہلوں کی طرح نہ پڑے رہیں، کیونکہ اس سے نظام عصبی سست پڑ جاتا ہے، اعضائے تناسل کی صحت میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح لیٹے رہنے سے جلک وغیرہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ٹھنڈے اور تازہ پانی سے غسل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بہتر تازہ ہوا میں ہلکی پھلکی ورزش کی جائے۔ سرخ زراعت خون کا جسم کی چستی اور قوت میں اضافے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھنڈے اور تازہ پانی کا غسل اعصاب کو طاقت بخشتا ہے اور مرض ذکاوت حس روکنے میں بے حد معاون ثابت ہوتا ہے۔ بری صحبت سے بچنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا، فحش لٹریچر اور تصاویر سے گریز ضروری ہے تاکہ ذہنی انتشار و تصورات اس عادت بد سے نجات میں مدد دے سکیں۔ مقوی غذا دودھ، گھی، انگور، سیب اور دوسرے میٹھے پھل، ساگ، سبزی، ترکاری یا مکئی کی روٹی، چاول، کھیرا، شلجم اور گاجر وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ تمام جنسی امراض بشمول ذکاوت حس کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج ہی کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نااہل ڈاکٹرز اور حکماء حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے مرض اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے جنسی اور پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج ہی پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد ذکاوت حس کا مکمل علاج دریافت کر لیا ہے۔ تاثیر دہانے پر ذکاوت حس کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات کو مشتمل تاثیر دہانے کا مجزنی کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے یہ مرض کا صرف چند ہی دنوں میں مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تاثیر دہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلہ دوبارہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ذکاوت حس کے شکار سینکڑوں مریض آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کراتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی قسم کے بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ذکاوت حس جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دہانے پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف ذکاوت حس کا خاتمہ ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جنسی اور جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دہانا تشریف لائیں۔ ناظرین اب میں آپ کو ذکاوت حس کے مریضوں کے لیے خوراک اور غذائیں اور پرہیز بتاؤں گا، جس پر عمل کر کے مریض اس مرض سے جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں غذا اور پرہیز
अज़ाला इमाज में बहुत मावन होते हैं। ज़्यादा गर्म, तेज़, बादी और चटपटी चीज़ों से परहेज़ किया जाए। काफ़ी, चाय, शराब, तम्बाकू नोशी वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। इसके अलावा खट्टी, बादी और चटपटे और तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाएँ ज़कावत हैज़ के मरीज़ इस्तेमाल न करें। ग़िज़ा में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, छोटा गोश्त, मछली वगैरह इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, अब मैं ज़कावत हैज़ की ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जिस पर अमल करके ज़कावत हैज़ जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। ज़कावत हैज़ से बचने के लिए एहतियात लाजम है। गंदे ख्यालात, मुझजन्नी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। बाजारी अद्वियात की बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियां और फल लाज़मी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मैंने अभी ज़कावत हैज़ के लिए परहेज़ और एहतियाती तदाबीर बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ़ लाएं। तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ ख़वातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 32